that. My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Mayang adlaw mga higala, welcome back sa among family adventure diri sa Czech Republic. Sa among previous video, gisuroy nato ang matahom nga spa village diri sa Karlova Studánka. Usa ka labing limpyo ug preskong lugar sa Czech Republic. Pero wala pa nahuman ang among adventure. So karong adlaw, magpadayon ta sa usa ka lugar nga murag gikan sa fairy tale, ang Rešovské Vodopády o Rešov Waterfalls. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. On ice. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. Kabalo ba mo ang Rešovské Vodopády giisip nga usa sa pinakalabing nindot nga waterfall canyons sa Moravia? Kani nga waterfalls nahimo pinaagi sa kakusog sa tubig gikan sa suba sa Huntava sulod sa libuan ka tuig. Hinahinay nga gikulit sa tubig ang mga bato hantod na porma kining talagsaong kanyon nga atong makita karon. Ang tibok lugar adunay gitason nga usa ka kilometro puno sa gagmay ug dagkong waterfalls, natural nga pools ug makabungog nga mga rock formations. Unya ang nakanindot pa diri, walay entrance fee. Sa ika-20 nga siglo, ang katahom sa maong lugar na himong ilado sa tibuok Czech Republic. Tungod sa kahinungdanon niini, giprotektahan kini isip usa sa ka-natural monument aron mapreserbar ang kinaiyahan ug malikayan ang kadaot sa kalasangan ug mga waterfalls. Ang ngalan na Rešovské Vodopády nagikan sa duol nga baryo nga Rešov. Sulod sa daghang katuigan, kini nga lugar na himong paborito sa mga hikers, photographers, ug mga pamilya nga gustong makasinati sa katahom sa Czech Republic. Para sa mga magplano nga mobisita diri,
Siguruhan ninyo nga magsulob mo og komportable nga sapatos kay adunay mga basa ug madanlog nga bahin sa trail. Ayaw usab kalimot sa tubig ug gamay snacks, labi na kung aduna moy kuyog nga mga bata. Kumuanhi mo diri during springtime or human sa kusog nga ulan, mas kusog ang dagan sa tubig ug mas impressive ang waterfalls. Mao nga kada pag magbisita mo dinhi, mahimong lahi ang imong masinati depende sa panahon. Dili lang kini usa ka tourist destination. Kini usa ka buhing ehemplo kung unsa ka kusgan ug kanindot ang gahom sa kinaiyahan sa paghulma sa kalibutan sulod sa daghang libo ka tuig. Can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything we could have been. Is it sinking in all your regret? Makita usab nato dinhi ang mga footbridges nga gikan sa kahoy ug hagdanan nga gitukod aron masayon ug mas luwas alang sa mga bisita nga makasuroy sa kanyon. Bisan pa niini, gipaningkamutan gihapon nga mapabilin ang natural nga hulagway sa lugar. When it ends, it Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak onto the main floor. Kung naamo sa Czech Republic, kung nangita mo og lugar nga adunay kombinasyon sa hiking, nature ug talagsaong waterfalls, among marekomendar gyud ang Rešovské Vodopády. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa among Karlova Studánka Part 2 Adventure. Kung nalingaw mo sa among video, ayaw kalimot pag-like, comment ug subscribe sa among channel para sa dugang pang family adventures, travel experiences ug life in Czech Republic. Magkita-kita ta sa sunod nga video. Ahoy! Ug daghang salamat!